So guys, may gabi ka natong tanan guys, manihapon na ta guys. By the way, naadi ko karon sa Roro Cordoba guys, daplin og karsada. Nya ako ra gyapon usa guys. So nagpaluto man ta karon og kanang sinabaw bitaw nga pasayan guys. So mo ni atong sudan karon guys, sinabaw nga pasayan. So bisa kita rang usa guys, makakaon ra gyapon ta guys. So di na lang nako tas-on ning ako ang sige istorya guys, kay gigutom ko guys. O ako mga followers nagsige nagchat. Sige kaon sa ko guys. Og pila ra may dagan sa istorya guys, nahuman na ta og kuan ni hapon guys. Nya syempre kay human naman tag panihapon, moinom tag pahilis guys, moinom tag gas. Mo man itong pahilis ron guys. Inom din tag gas guys, ingka human na to kaon guys ha, kay pasayan ra pagid atong gikaon guys. So pagka human na tong inom og gas, sandig-sandig tag gamay unya dugab gamay, okay kayo guys. O dili na lang nako tas-on ang ako ang istorya guys, kay gabi na kay guys. Dinhi na lang kutob guys, kay muuli nako. Bye bye.